अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है ज़बान को तहरीर करने की इब्तिदा कहाँ से हुई और इंसान ने लिखना कब सीखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अल्फाज इंसानी आवाज़ों को तहरीरी शक्ल में दस्तावेज़ की हैसियत से महफूज रखते हैं, लेकिन अल्फाज के लिए हुरूफ कहाँ से आए और किसने वज़ा किए, ये एक अहम सवाल है। माहिरीन लिसानियात के बकौल पहले इंसान अपनी बात का मफहूम दूसरों तक पहुँचाने के लिए जिस्मानी आज़ा के इशारों से काम लेता था और साथ ही कुदरती तौर पर वह अपने हल्क से निकलने वाली आवाज़ों से मदद लेता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान इन आवाज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में अदा करते करते उनमें इजाफा भी करता रहा और फिर मुख्तलिफ गुज़रते अदवार में ये आवाज़ें मुख्तलिफ मानी और मफाहिम के लिए मखसूस होती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इंसान ने दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ आवाज़ को नाकाफ़ी समझा और लिखकर बात को दूसरों तक पहुंचाने की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस तरह आवाज़ों को तहरीरी शक्ल में लाने का सोचा। यूँ हर खित्ते में रहने वाले इंसान ने अपनी आवाज़ों के लिए तस्वीरी शक्ल में हरूफ वज़ा किए और आवाज़ों को तस्वीरों का लिबास अता किया, लेकिन इन ज़बानों में हरूफ अबजद की कोई बाकायदा तरतीब मुकर्रर नहीं थी। दरअसल वो तस्वीर इन आवाज़ों की अलामती शक्ल। आसार कदीमा और लिसानियात के माहिरीन के मुताबिक वो पहली ज़ुबान जिसने अव्वलीन अबजदी हरूफ वज़ा किए 4 से 5,000 साल कबल मसीह में मगरबी एशिया में राइज होने वाली इराक़ के कदीम तरीन बाशिंदों समीरियों की ज़ुबान। ये समीरी इराक़ के जनूबी हिस्से में रिहाइश पजीर थे और इनका उरूज 3500 से 3000 साल कबल मसीह में था। उनके अल्फाज तस्वीर की शक्ल में हुआ करते थे। सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त और जानवरों की तस्वीर यानी कि पिक्टोग्राफी। वो इनके ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार किया करते थे। कदीम गारों में माजी के इंसान के हाथ से बनी तस्वीरें किसी न किसी वाक़े और तहरीर की अक्कासी करती थी। इसे हीरोग्लिफी या ख़त तमसाल या सुमेरी ख़त कहा गया है। तस्वीर के बनाने में ज़्यादा वक्त लगता और इससे दिक्कत होती थी, इसलिए रफ्ता रफ्ता इख्तिसार से काम लिया जाने लगा और मुकम्मल तस्वीर की बजाय उन तस्वीर के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए जाने लगे और उस तरह ये ख़त बाबल, नैनवा यानी जो इराक़ के इलाके हैं, ईरान और एशिया में भी राइज रहा। 2000 साल कबल मसीह में फ़राईन मिस्र के अहद में इस हीरोग्लिफी रस्मुल ख़त को मुख्तसर करके तस्वीर की बजाय अलामात वज़ा की गईं। 1790 से 1750 कबल मसीह तक के अहद में बाबल और नैनवा के हुक्मरान हमोरबी के 282 कवानीन इसी ख़त में तहरीर हैं। इस ज़बान को प्रोटोस्मेटिक या प्रोटोसिनाई या प्रोटोकेनानी भी कहा जाता है। प्रोटो का मतलब है असल, कदीम या इब्तदाई, क्योंकि इस ज़बान की इब्तदा जो है समीरियों के पास हुई थी या सीनाई के इलाके में या किनान के इलाके में, तो ये तीनों नाम जो है इब्तदाई ज़ुबान को दिए जाते हैं। इसको बाकी ज़ुबानों की माँ कहा जाता है और इससे दूसरी ज़ुबानों के रस्मुल ख़त जैसे आरामी है, इब्रानी है, किनानी है, फ़ुनीकी है, सुरियानी है, यूनानी है, लातीनी और अंग्रेज़ी इसी से ही निकले। 600 कबल मसीह के दौर में तहरीर के लिए ये अलामात मेखों के सरों या तीर के सरों की मानद थीं, इसलिए इस दौर में इस ख़त को ख़त मेखी या ख़त पैकानी या सहगोशी कहा जाता था। यानी वो तस्वीर मुख्तसर होते होते वो उसकी बजाय उन तस्वीरों की बजाय उन्होंने अलामात मुकर्रर की और अलामात जिस तरह की एक मेख होती है या तीर का सिरा होता है। 100 कबल मसीह में ख़त सीनाई और सीनाई से फिर ख़त हीरा, जिसे ख़त कूफ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि हीरा के इलाका जो था अरब का, उसको कूफ़ा के इलाके को हीरा भी कहा जाता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही ख़त हीरा या ख़त कूफ़ी हीराई था। उन्होंने जो खतूत लिखे थे मुख्तलिफ़ बादशाहों को, वो इसी ख़त में थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो बनु उमय्या की तरफ से अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद में इराक़ का गवर्नर था, उसके दौर में उस ख़त कूफ़ी या ख़त हीरी पर नुक्ते और एराब लगाए गए थे। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर, ज़ाहिर और राज़ी बिल्ला के एक वज़ीर इब्न मुकला ने हरूफ तहज्जी की वो जो तरतीब पहली थी, जिसे हरूफ अबजदी तरतीब कहा जाता था, उसकी तरतीब को बदला और अबजद की बजाय जो मौजूदा तरतीब है 328 हिजरी में उसने ये ईजाद की जो हरूफ की है, हरूफ तहज्जी की। इब्न मुकला जो है एक मशहूर खत्तात था। उसने 6 खत
بنائے اس نے جس میں خط نسخ بھی شامل ہے۔ بعد میں خط نسخ اور خط تعلیق کو آپس میں ملا کے اس کی آمیزش سے ایک نیا خط انہوں نے وضع کیا جو نستعلیق کہلاتا ہے، اور اردو میں یہی خط جو ہے آج کل زیادہ تر رائج ہے، پہلے زیادہ تر خط نسخ رائج رہا ہے۔ ابتدا میں پھر ماہرین نے ہیروغلیفی یا تصویری خط کو میں ان تصاویر کو ماہرین محض آرائش ہی سمجھتے رہے کہ یہ وہ اس کو خط نہیں، معلوم نہیں تھا ماہرین کو کہ یہ کوئی باقاعدہ خط ہے، وہ اس کو آرائشی تصاویر سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ 1799 عیسوی میں نیپولین بوناپارٹ کی فوج کے ایک لیفٹیننٹ ہنری بچرڈ کو ایک پتھر کی سل ملتی ہے، جس سل پر کچھ تحریر ہوتا ہے۔ یہ پتھر بعد میں برطانوی افواج کے قبضے میں آیا اور 1819 میں ماہرین لسانیات نے اسے اس طرح ڈیکوڈ کیا، جو تحریر تھی اس میں سے ایک حصہ جو ہے قدیم یونانی زبان میں تھا۔ تو اس قدیم یونانی زبان کو جو ہے یونانی زبان کے ماہرین نے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ہی تحریر ہے جو 3 مختلف زبانوں میں لکھی ہے، اور وہ مختلف زبانیں کون کون سی ہیں؟ ہیروغلیفی ہے، قدیم مصری ہے اور یونانی زبان میں تحریر تھی۔ اور یہیں سے پھر اس قدیم زبان کی باقی تحریروں کو بھی پڑھا جانے لگا، یعنی ماہرین کو سمجھ آ گئی کہ یہ تصویر آرائشی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی زبان ہے جس میں ان تصویروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ بعد میں پھر اس جو رسم الخط تھا اس میں مختلف تبدیلیاں آتی رہیں اور مختلف زبانوں نے اسے مختلف طریقوں سے اپنے ہاں جو ہے رائج کیا، اور ان میں مختلف تبدیلیاں ان کے ماہرین یا اہل زبان کرتے رہے۔ جسے اگر ہم اردو کو دیکھیں جس جو عربی سے ہو کے آیا ہے، اور پھر فارسی، اور پھر جو ہے ہندی، یعنی جہاں کے مقامی زبانوں سے الفاظ اور حروف اس میں ملتے رہے، تو خالص ہندی حروف جو یہاں کے ہیں ٹے، ڈال اور ڑے میں 1857 سے قبل چھوٹے جو توئی کی علامتوں پر ڈالی جاتی ہے، تو اس کی بجائے 4 نقطے لگائے جاتے تھے۔ لیکن جب ان کو پتھر کی سلوں سے یا پرنٹنگ میں اس کو چھاپا جاتا تھا تو اس چھپائی میں یہ نقطے آپس میں مل جاتے تھے اور حرف کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی تھی۔ پھر آسانی کی خاطر اس کو 4 نقطوں کو چھوٹے توئے میں بدل دیا گیا، اور ٹے، ڈال اور ڑے پر پھر جو ہے ان 4 نقطوں کے بجائے چھوٹا توئے لکھا جانے لگا۔ گاف کے لیے اسی طرح کاف کے اوپر پہلے 3 نقطے لگائے جاتے تھے، پھر اس کی جگہ جو ہے 2 لکیروں کا یا 2 ڈنڈوں کا جو گاف کے ہیں وہ 2 شاخوں کا استعمال شروع ہوا۔ الف مدہ کے لیے پہلے قدیم طریقوں سے کیا ہے 2 الف لکھے جاتے تھے، پہلے الف پہ زبر دوسرے پہ جزم کا نشان ہوتا تھا، پھر اس طرح کیا گیا کہ دونوں الفوں کے بجائے 1 الف لگا کے اس کے اوپر مد ڈالی جاتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ انسان نے لکھنا سیکھا ہے، لکھنے کی ابتدا اس طرح ہوئی، اور پھر رسم الخط میں مختلف تبدیلیاں ہوتے ہوتے اب آپ کے پاس موجودہ جو ہے مختلف زبانوں میں جو ہے رسم الخط موجود ہیں۔ ان سب کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، سمیریوں سے، اور پکٹوگرافی جو تھی ہیروغلیفی کا جسے کہا جاتا ہے وہ جو ہے ہیروغلیفی مطلب تصاویر کی شکل تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مختصر ہوتے ہوتے تصاویر کے کچھ حصے، اور پھر بالآخر جو ہے کچھ چند علامات، اور پھر ان علامات کو ہر علاقے کے ماہرین نے یا اہل زبان نے اپنے اپنے طور پر جو ہے ان کی اشکال جو ہے وضع کی اور ان کو اپنی زبانوں میں استعمال کرنے لگے، اور آج آپ کے پاس یہ موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔